I'm doing my hobby. It's like I'm doing my hobby every day. Okay. Is exercise important for you? Why? Of course, it's important for me, and also it's important for anyone, any for everyone. Uh, but I rarely exercise. I only roller skating on the weekend. It's kind of uh cardio. Oke. Why-nya mana kalau nggak dijelasin? Oh iya, why? Oke, saya ulang ya. Why? Is Okay. exercise important for you? Why? Yes, it's important for me, and also it's important to everyone because it it makes you healthy and make you stay fit. Oke, thank you. Bisa bilang dengan it can maintain our health. Oh, iya. Oke. Dari topik satu dan 2, ada yang mau ditanyain nggak? Kira-kira ada kesulitan apa dan apa yang pengen diimprove sebelum saya ngasih komentar yang lainnya? Mungkin dari Rulita atau Nurul, apa yang rasa sulit? Kalau aku, Miss, Mm-mm. aku tuh karena kalau ngomong tuh ini harus mikir apa harus ngomong dulu kan. Jadi kadang ya udah yang keluar dulu, tapi jadinya salah gitu. Kayak grammarnya tuh salah atau salah pilih kata karena kayak mikir dulu apa jawab dulu ya gitu. Kalau mikir dulu takutnya kelamaan gitu. Ya, memang harus latihan sih ya. Tapi it's okay, jawab aja dulu. Yang penting jawabnya tadi coherence gitu ya. Hmm. Grammarnya Kalau salah aku nggak mah, apa-apa. Nanti dibaikin gitu. Oke? kalau aku tuh lebih ke Mhm. bertele-tele, Miss. Jadi kayak koherensinya masih ini, Iya, masih masih kurang harus ya. dilatih lagi ya, betul. Katanya. Pokoknya nanti kalau misalkan Nurul lagi seminar, yang ditanya apa langsung jawab, gak usah bertele-tele dulu. Berdasarkan yang saya lakukan, bla bla bla, and so on, gak peduli. Kalau ditanya bagaimana metodenya, saya pakai metode ini karena ini. Gimana hasilnya? Hasilnya adalah A. Baru kalau mau jelasin gitu. Nah, gimana caranya? Gimana caranya tadi kayak aku harus mikir dulu atau gimana tadi ya? Terus Nurul juga ngerasa kayak koherensinya masih kurang. Nah, caranya adalah perhatikan baik-baik apa yang ditanyakan. Ya, satu, perhatikan baik-baik apa yang ditanyakan. Jawab dulu. Kalau pertanyaannya adalah apakah, jawab dulu iya atau enggak. Kalau pertanyaannya apakah. Kalau pertanyaannya kenapa, jawab dulu alasannya apa. Jadi kalau sesuaikan dengan apa yang ditanyakan, baru jelasin. Kalau mau ngejelasin, gimana cara ngejelasinnya? Kadang kan kalau misalkan ditanya, eh, is exercise important for you? Actually yes atau yes, habis itu kan bingung kan mau manjangin. Nah sebenarnya kalau kita mau manjangin jawaban ada caranya. Caranya itu pakai metode REPS. Bentar. Saya ini udah share screen belum sih? Belum ya? Udah. Udah. Oh di sini udah ya. Kok hilang ini layarnya? Ah, ini. Jadi kalau misalkan kalian mau manjangin jawaban, itu pakai REPS. R-nya itu adalah reason, alasan. Kemudian E-nya itu explanation. Sorry. E-nya example. Example. Kemudian D-nya detail. Sama S-nya itu speculate. Jadi kalau misalkan mau manjangin jawaban bisa pakai itu. Misalkan, what time do you usually wake up? Misalkan, I get up at 3 every day since bisa pakai alasan since I find this is the best time for me to learn new new things so I can absorb more before my baby gets up misalkan kayak gitu. Bisa pakai reason. Atau bisa pakai example, misalkan, I get up at 3 a.m. every day. Like several days ago, I did my job activities, and I could finish many difficult tasks at that time. So I find it
very effectively to solve my job problems, misalkan kayak gitu. Atau bisa jelasin detailnya, jam 3 tuh ngapain aja. Atau bisa berspekulasi, kalau misalkan memang butuh spekulasi. Contoh spekulasi itu misalkan kayak gini. Kalau saya suka ngasih contohnya buat teman-teman yang laki-laki. Biasanya kan kalau yang suka pakai perhiasan kan perempuan ya. Misalkan saya nanya, what kind of jewelry do you usually wear? Misalkan kayak gitu. Kalau perempuan bisa jawab, oh, every day I like wearing a subtle ring because it looks amazing when I wear this, misalkan kayak gitu ya. Tapi kalau cowok kan bingung. Aku nggak pernah pakai perhiasan kan kayak gitu kan ya. Perhiasan itu kan sesuatu yang dia itu berbahan valuable ya, berharga kayak emas, silver, berlian kayak gitu. Nah, laki-laki kan biasanya jarang atau hampir nggak pernah pakai kayak gituan. Nah, mereka pasti bingung kalau ditanya, what kind of jewelry do you usually wear misalkan, atau do you usually use gitu kan. Pasti bingung kan. Nah, itu bisa pakai spekulasi. Misalkan gini, I never wear jewelry, but if I were a woman, dia bisa berandai-andai pakai berspekulasi. If I were a woman, I would choose a golden necklace gitu. Jadi bisa pakai kayak gitu. Ini untuk manjangin jawaban biar nggak jawabannya what time do you usually wake up? I get up at 5. What what do you usually have for breakfast? I enjoy coffee. How do you go to campus for work? I go by car. Kan nggak asik bet kayak gitu kan ya. Jadi bisa dipanjangin dengan 4 hal ini gitu. Yang penting jawab dulu. Misalkan, how do you go to campus or work? I go by motorcycle because I find motorcycle is more effective uh, to deal with apa many traffic jams in my city and I can get there on time kayak gitu misalkan. Nah, jawab dulu baru kasih reason atau kasih example atau kasih detail atau berspekulasi gitu. Oke, satu topik lagi, family and home. Kita ke Rulita dulu berarti topik 3. Who cooks in your family, Rulita? Um, Sometimes I cook for my family, but sometimes um, Mbak tuh apa ya? ART itu apa sih, Kak? My maid, Okay. Sometimes I cook for my family, but most of the time, um, my maid cooks for me and my husband and also for my daughter. udah nggak dipanjangin lagi. Itu sama aja kamu Uh, jawab okay, it is me and my maid. Itu sama aja kayak gitu. okay, Kamu belum menjawab panjang. Mau nyoba okay. jawab panjang? Mau. Coba saya ulang. Um, Who cooks in your family? Sometimes I cook for my family, but most of the time, my maid is my maid cook gitu ya. My maid does it for Oh, us. my maid does it for us because I have no time to cook every day, so um I de I delegasikan apa ya? I delegate I delegate that duty. that duty to my maid. Oke. Kamu ngerasa nggak ngomongnya kamu muter-muter? Sebenarnya Ya, kamu ngerasa nggak ngomongnya kamu poinnya itu aja. Kayak kamu ulang-ulang gitu kata-kata. Ngerasa nggak? enggak lagi. Enggak. Kak. Kamu bilang my family, my maid itu berapa kali? Oh, kata-katanya ya. Heeh. Oh iya, iya, iya. Tapi 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 nggak apa-apa. Karena kan target kita kan Mm-mm. yang penting ngejawab dulu. Tapi ke Mm-mm. depan kalau bisa coba divariasiin gitu. Tapi it's okay. Itu udah ngejawab. Coherence-nya masuk, grammarnya masuk. Nggak ada yang masalah.
Oke, oke, Cuman oke. harapan saya nanti ke depan Rolita bisa lebih bagus lagi ngejawabnya. Supaya nggak Oke, ngulang-ngulang kata. Bahkan kata oke. my family itu mungkin bisa kamu ganti dengan us. Cooknya Oh bisa iya. make some delicious food atau Oh, make breakfast kayak gitu kan. heeh. Divariasikan. Biar nggak kuk 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 kuk. Family 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 family. Kamu ulang-ulang Oke, terus gitu. Oke, oke. lanjut ya. What chores do you usually do at home? Aku bingung karena aku nggak ngapa-ngapain bentar. Masa kamu bilang I'm confused. Tapi nggak apa-apa sih kamu bilang kayak gitu. Wait a minute atau nah, let me think Oke, first boleh. oke. Let me think first. I think uh Aku udah apa-apa. Enak banget ya. Lanjut. Mm-mm. I take care of my daughter. Mhm. I breastfeeding her. Oke, I playing with her. And I feeding her every day. oke, thank you. Masa pakai verb ing semua? Harusnya? Verb satu dong, kan present. Oh, oh iya. Oke. Ulangi, Miss. Oke. Ah, What kalau chores? kata Hah? bentar bentar Miss. Kalau Ah, kata-kata pertamanya apa ya untuk menjawab pertanyaan kayak gini? What kamu bisa course? bilang dengan there are several activities that I Oh, often do. The first hmm. is blah 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 because blah blah blah. Atau the second is blah blah blah. For example, several days ago I blah blah blah. The third is blah 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 misalkan. There are several. Oh, oke. Oke, Oke. oke. Coba Saya Miss. ulang ya. What chores do you usually do at home? Uh, there are several things I do. Um, I take care of my babies. I feed her. I gitu ya. Bisa. I cook for her sometimes. And also I work every day. So there's tidak banyak hal apa ya, Miss? Not many things. Not many activities. Not many activities I do at home. Oke. Itu banyak. Menyusui, memasak. Itu kan banyak udah. Ini kan Tapi what course. kadang-kadang, It's okay. Kan dia bilang usually biasanya. Karena kamu bisa um, nambahin dengan sometimes. Itu kan. okay. Oke. Lanjut ya. Is your house big or small? My house is quite small. Mhm. It has 3 rooms, two bedrooms and one room for work. Um, it's not that big. Oke. Kamu ngulang lagi. Udah kamu bilang agak kecil. Terus kamu bilang itu nggak terlalu besar. Udah cukup di depan Iya, aja. Biar nggak boros ya, gitu ya. ya. It's Oh, okay. oke. Biar panjang tadinya, tapi ngulang-ngulang. Kan tadi kalau panjang pakai apa? Oke, Reason, itu range. example, atau Oke. detail, atau speculate. Kamu bisa explain dengan uh, my house is small. There are only several important rooms. The first is my working space, and then yang kedua apa gitu kan. Kamu Oh, sebutin aja macam-macam tempatnya. Gitu. oke. Terus kamu bisa explain lagi. And the place that I really love so much to spend my time is my working room, misalkan gitu. Oh, Kan panjang oke, udah. oke. Iya, benar. Coba. Is your house big or small? My house is quite small. It has 2 bedrooms and one dedicated room for work. But I really love my house because I can
spend my day with my whole family Okay, in my house. thank you. What is your favorite room at home? Why? My favorite room at home is my working space, my working room, because I can do my things there. Even I do skincare in there. So it's like my personal space for me. Be- Oke, ya, udah? udah. Why-nya Oke, kejawab gak sih? Aku nggak kejawab, ngeh. kejawab. Tapi Oh, jangan kejawab. bilang I do my apa tadi? My things, many Iya. things. Thingsnya daripada kamu nyebutin things, mending kamu mention thingsnya apa. Oh, oke. Karena things itu tidak memberikan informasi apa-apa gitu, Hmm, hmm. gitu ya. Coba Iya. ulang ya. Langsung aja, I do skincare misalkan atau Oke. I apa? Biasanya kalau kegiatan kamu apa? Editing ya. I ed Iya. I edit Work. my Uh-uh. worknya itu bentuknya seperti apa kamu langsung Oh, explain aja. worknya dijelasin. Oke. Itu jatuhnya kan kayak detail activity-nya ya. Oke, Mm-mm. coba ya. What is your favorite room at home? Why? My favorite room at home is my working space because it feels personal for me. I can do my work like designing, editing video, make graphic motion in there. Uh, Even I do my skincare routine there. So it's Oh, like personal for me. oke. Kamu ulang lagi personalnya. Iya. It's okay. Terus tadi nggak ini ya, nggak linear, apa namanya, nggak setara. Kamu bilang doing apa, habis itu verbing, kamu pakai verb satu. Nggak sadar ya? Itu harus Gak setara ya, sadar. nggak sadar. Nah, ya nggak apa-apa. Nanti harus setara ya. Kalau dia verbing semua. Satu verb Oke. satu semua. Kita. It's okay. Are the dishes washed by you or someone else? Uh, the dishes was by someone else. Uh, it was by my maid, but sometimes my husband does it. Okay. Is your home a comfortable place to study? Yes, my home is quite comfortable to study or to work because in this place you can feel the peaceful and the fresh air. Um, yeah, it's yeah. Ah, Nggak usah pakai the. The itu artinya tersebut. oh iya. Ya, oke. Terus kalau mau bilang yes, itu bisa diparaphrase dengan absolutely atau Oh, sure atau of course kayak gitu ya. mm-mm. Biar nggak yes yes aja. Ntar Boleh. saya tulis di sini. Sure. Dah. Oke. Let's move to Nurul Iman. Nurul. Who cooks in your family? Uh, Sometimes I cook, but sometimes my sister cooks too. Uh, and because we don't have a worker to cook in our family, because of that, yeah, we have to divide for us to cook. Oke. Kamu ngerasa nggak ada yang boros di situ kamu ucapin? Iya, cook. Itu banyak banget tuh aku Kerasa, parkiran saya aja deh. kerasa. Kenapa Pasti kamu banyak nggak banget itu. langsung dijawab aja? Who cooks in your family? It is me who always spends to make some food for all members in my family. Like several days ago, I make tom yum with serms so we can enjoy together in the dining room and discuss our future plans and apa ya?
discuss our future plans, and discuss our holiday next week kayak gitu misalkan. Itu kan bisa. Yang penting jawab dulu, sisanya tambahin terserah lah apa gitu. Yang penting masih Iya. nyambung. Langsung aja, it Iya. is me atau it is It's my me. husband. Kan langsung ngejawab kan enak. Biar nggak Ya. pasti ngulang cooks my Iya, family. Sebenarnya nggak harus apalagi ya. diulang gitu. Iya, Kalau iya. mau ngulang juga nggak apa-apa. Cooksnya mungkin diganti dengan tadi make food Make atau food. prepare breakfast Hmm. atau my family bisa diganti dengan members of Hmm. my family kayak gitu. Atau family members kayak gitu. Hmm. Oke. Ya. Nomor 2, tapi ngejawab pertanyaan kamu ngejawab. Cuman Oh, kayak boros aja gitu. iya. Oke, nomor 2, what chores do you usually do at home? Uh, I love to cook and then shopping. Nggak boleh ini ya. And shop for apa namanya belanja bulanan itu monthly. Belanja Monthly bulanan itu apa ya? needs. Monthly Ya, needs. monthly need. Iya. Oke. Kalau udah pakai N nggak usah pakai then. Kalau udah pakai then nggak usah pakai N karena itu sama-sama Oh. untuk addition ya, untuk menambahkan informasi Oh, hmm. biar nggak boros. Is your house big or small? My house is not big. It's not too big, but it's not too small also. Apa ya seneng-seneng aja. It's okay. Tapi ini jelasin biar banyak. Pakai recent example atau Oh, detail. nah, we just have six bedroom, but small room. That is small room, and then we have dining room and ruang tamu tuh apa ya? Living room. Living room. For we talk about anything in there. Oke. Coba bayangin kalau misalkan ada yang nanya kayak gini. Rumah kamu besar atau kecil? Rumah aku kecil. Aku punya 6 kamar. Kamarnya kecil-kecil. Kayak nggak asik banget nggak Kecil sih gitu dia kan ya? gitu. Gitu nggak sih kayak sih? Ngerasa nggak sih kalau saya dijawab kayak gitu kan? Terlalu Coba, gede, gak terlalu coba. kecil gitu. Nah, coba kamu jawabnya gini. Kan kamu Hmm, daripada kamu bilang dengan rumahku kecil, ya kan? iya. Rumahku kecil, ada 6 kamar, kamarnya Mm-mm. kecil-kecil, kamu bilang gitu kan? Kenapa kamu nggak Iya. bilang dengan my house is quite small, but Oh, there are six apa ya, six narrow bedrooms misalkan. Kecil itu kan sempit ya, six narrow iya. bedrooms. Mm-mm. However, uh, baru kamu sebutin yang tadi kamu bilang kamu apa? Menikmatinya di kamar itu ya. Ya, Jadi daripada kamu ruang bilang tamu. it has six bedrooms, they are Iya. small, kan bisa dipadetin six Mm-mm. narrow bedrooms, kan lebih hemat gitu. Ya. Atau mungkin six small bedrooms with colorful decorative Mm. apa? With colorful, sorry, with apa? With stunning paintings misalkan, Hmm. meskipun jelasin aja kamarnya kayak gimana. Hmm. Atau six narrow but comfortable bedrooms kan lebih oke. Ya, but comfortable bedroom. Hmm, it's okay. Nanti pelan-pelan aja. Kan Ya, nggak enak banget ya kalau misalkan saya punya rumah, rumah iya, saya ada 6 kamar, kamar-kamarnya iya. kecil-kecil, tapi saya nyaman tinggal di sana. Kayak simple sentence nggak sih kayak kita cerita kayak sama anak SD gitu loh. Gitu. Nah itu semua itu bisa dijadiin satu. My house, sorry, I have a small house with six narrow but comfortable bedrooms, so I still feel comfortable when I stay there. Kan lebih enak. Ya, Itu satu kalimat loh yang saya omongin. iya. Nah, kalau kamu tadi Aduh, satu kalimatnya itu jadi 4 apa 5 tadi itu. Tapi berapa simple ya? semua. Gitu. Tapi it's Mm-mm. okay, pelan-pelan aja. Yang penting ngejawab, udah ngejawab ya. Nanti ke depan saya harapannya bisa digabungin. Mm. Nomor 4. What is your favorite room at home? Why?
Dining room Okay. because uh I can to talk anything to a full member in my family. Okay. I can to talk nggak boleh ya. Harusnya I can talk. Can talk. Okay. I Can can talk. talk. Terus jangan langsung jawab dining room. Kalau speaking biasa nggak apa-apa dining room. Tapi nanti kalau misalkan goalnya ke akademik atau IELTS, usahakan bentuknya tetap sentence. It is Hmm, dining room. It's dining room. Oh. Ya, karena kalau jawab dining room aja, ya nggak apa-apa sih kalau speaking biasa gitu. Tapi kalau akademik, itu biasanya dia harus tetap dalam bentuk sentence. It, it is Oke. dining room. Okay. Are the dishes washed by you or someone else? Uh, mm, not not myself. So this is Jangan lupa kalimat. Sorry, harusnya kamu jawab dulu baru saya evaluasi. Sorry, sorry. Lanjut. mm, uh, apa ya? Saya ulang, saya Tidak. ulang. Saya uh, ulang ya. Are the dishes washed by you or someone else? Someone else because uh I rarely do dishes wash it. I rarely Dan wash dishes. this washes dishes. Tuh kan Wash suka dishes. kebalik-balik. Kebalik-balik. Awas hati-hati. Iya, loh, Oke. susah. Ya, Nggak susah. Belum terbiasa. belum terbiasa. Oke. Is your home a comfortable place to study? Uh, for me, that is not comfortable to a comfortable place to study because many people there, and then uh, I have two cats. That is so busy in my house. Oke. Thank you. Because many people there. Because itu adalah conjunction di mana dia harus diikuti subject verb. Berarti because many people are there harusnya. All are there. Many people. Atau kamu bisa bilang dengan because there are many people. Lebih enak kayaknya. Yeah, yes, there are many people. There are many people staying at home misalkan. Mhm. Yeah, say Terus dua kucingnya. Kucingnya tadi dua kan? Harusnya jamak yeah, dong. two cats. Nah, Two cats. two cats ngapain tadi kucingnya? Main-main ya? Yeah, Kamu tadi bilangnya place atau play tadi? they play. Oh, oke. They play sih tadi. Oke deh. Tadi saya dengernya kayaknya dia tunggal kamu verbnya. Harusnya jamak. Yeah, But it's okay. Oke, itu saja untuk hari ini. Any questions? no. Oke, no. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti filenya saya kirim ke grup WhatsApp ya. Thank you so much Oh, for today. Let's close our program by reciting together. Miss boleh Assalamualaikum nanya nggak? Bentar, warahmatullahi satu wabarakatuh. aja. Oke, boleh. Kalau misalnya kita nih, sebenarnya kan masih yang berlibat-libat gitu ya. Aku sih, Mm-mm. especially buat aku. Mm-mm. Eh, Biar itu terbiasa tuh apa ya tips and triknya gitu, biar kita bisa improve. Banyakin ngomong. Nggak bisa Banyak kalau yang nggak ngomong. banyak. Harus setiap hari. Makanya Oh, biasanya kalau anak-anak IELTS ya, itu biasanya saya saranin kalau mau kursus IELTS, speakingnya taruh di belakang. Kenapa? Kalau speakingnya ditaruh di awal, terus habis itu dia berhenti speaking, dia belajar listening, belajar reading, belajar writing, hancur speakingnya. Karena kalau oh, speakingnya nggak dilatih, nanti pas tes pasti kaku. Jadi mending listening sama reading katamin dulu. Kalau udah bagus, tinggal di maintenance. Dan maintenance-nya nggak perlu setiap hari. Mungkin seminggu satu kali aja. Readingnya seminggu satu kali aja, listeningnya seminggu satu kali aja. Writingnya mungkin seminggu satu kali aja. Nah, sebelum mendekati tes, nah speakingnya itu yang dihajar. Yang lainnya cukup satu kali aja nggak masalah. Yang penting satu kali plus evaluasi ya gitu. Karena kalau yang nggak terbiasa, pasti kaku. Harus dilatih terus. Itu saya biasanya kalau anak IELTS saya bilang speaking ngambil belakangan aja, 1 atau 2 bulan sebelum kamu tes. Gitu. Karena kalau ditaruh di awal belajarnya, pasti hancur nanti speakingnya. Karena ketutup sama listening, reading, sama writing.
Kalau udah listening, reading, writing, biasanya speakingnya nggak dipelajarin. Dan Hmm. kalaupun dipelajarin, akan terdistrak gitu. Mending ditaruh belakang Hmm. gitu. Jadi Kalau memang saya kayak harus gini nggak apa-apa. maintenance. Oh, stepnya langsung ke speaking gini sebenarnya. Ya kan Atau butuhnya Nurul kan buat presentasi kan. ya Ya sih memang itu butuhnya kan. speaking bukan ke IELTS kan. Kalau memang Bukan. goalnya Nurul ke IELTS ya saran saya belajarnya mending listening dulu, reading, writing, speaking baru belakangan. Nah kalau kamu goalnya ke buat presentasi ya langsung speaking kan mau nggak mau Hmm. gitu. Tiap hari harus Miss, berlatih. Mm-mm. eh, kelas persiapan IELTS itu biasanya berapa bulan? Kalau misalkan buat preparationnya ya belum sama apa sih namanya latihan sebelum tes ya Hmm. itu mungkin sekitar 2 sampai 3 bulan gitu. Jadi Oh. buat belajar teorinya, gimana sih Hmm. cara ngerjain soal reading, bentuknya soalnya seperti apa. Kalau ada soal kayak gini, cara ngerjainnya gimana, listening kayak gimana, writing kalau misalkan tas satu itu kita ngapain? Oh baca data, cara baca diagram lingkaran tuh kayak gini. Kalau datanya lampu tuh kayak begini. Kalau misalkan kita mau Hmm. bikin paragraf pertama isinya apa, paragraf kedua isinya apa. Di writing Hmm. task 2 juga sama kalau mau bikin kalimat pembuka kayak gimana, bikin isi kayak gimana, bikin kesimpulan kayak gimana. Nah, kita pelajarin itu semua teorinya bagaimana. Nah, kalau sudah dapat semuanya, praktek, 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 praktek. Plus prakteknya harus evaluasi. Kalau nggak evaluasi, nggak akan improve. Saya udah pernah Hmm. latihan, 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 skornya segitu aja, stagnan 5,5, 5,5, 5,5, 5,5 kayak gitu. Karena nggak pernah dievaluasi. Sebanyak Hmm. apapun latihannya, kalau nggak pernah dievaluasi kenapa salah dan kenapa benarnya gimana, nggak akan improve. Improve pun dikit, gitu. Oke. Jadi 2 Ya. sampai 3 bulan. 3 bulan. Mm-mm. 2 sampai 3 bulan persiapannya ya. Itu Mm-mm. udah harus semuanya ya, Itu reading, semuanya. Tapi ini writing. belum belum yang latihan-latihan sebelum tes ya, gitu. Hmm. Sebenarnya 1 bulan cukup sih kalau otaknya kuat. Soalnya 5 skill itu kalau dihajar sekali, terus sakit kepala. Karena kan kadang kalau kita ngambil kursus itu pasti ada tugas kan. Nah, tugas itu harus dikerjakan saat ngerjain. Itu Iya. kalau saya pribadi, kita butuh waktu untuk nge-review materinya, mastiin jawaban kita benar, terus habis itu kita butuh evaluasinya juga. Biasanya kalau saya sama teman-teman itu nyaraninnya 2 minggu itu ambil 2 skill aja. Jadi kalau saya biasanya ya anak-anak tuh kalau goalnya ke IELTS, saya saraninnya pertama ambil basic grammar dulu. Kalau basic grammarnya udah oke, lanjut ke grammar for writing. Setelah grammar for writing, nanti listening IELTS. Pas listening IELTS sambil maintenance